لیکن نہ جانے یہ ظالم الو کہاں سے آ گئے ہیں ہماری زندگی میں۔ آئے دن کسی نہ کسی پرندے کے گھر حملہ کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ جنگل چھوڑ دینا چاہیے۔ الو ایک آدھ پرندے کو تو ہرا سکتے ہیں، لیکن جب تم سب پرندے مل کر ان کا مقابلہ کرو گے تو وہ تم سب کو نہیں ہرا پائیں۔ پکشیوں، دشمن آ گیا، دشمن آ گیا پکشیوں۔ آج تو وہ ظالم الو مجھ سے بچ نہیں پائیں گے، میں تو ان کا خون ہی پی جاؤں گی۔ جنگل کے تمام پکشی ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تمام پکشیوں نے اپنے ہتھیار تیار کر لیے ہیں۔ کالو کوے اور کوی کی یہ بات سن کر وہ الو بہت ڈر جاتے ہیں اور دور کسی جنگل میں تمام پکشی مل جل کر اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار رہے تھے۔ تمام پکشی ایک دوسرے سے بہت اچھی دوستی رکھتے اور صبح سے شام تک اپنے اپنے دانے کی تلاش میں رہتے۔ اس طرح ان کی زندگی میں نہ تو کوئی پریشانی تھی اور نہ ہی ان کے پاس کسی قسم کی لڑائی کا کوئی وقت ہوتا۔ ہر وقت وہ اپنے اپنے کام میں مصروف رہتے اور جب کبھی ان کے پاس کوئی وقت فری ہوتا تو وہ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں مناتے۔ اور ایسے ہی وہ بہت اچھے سے زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ان کے جنگل پر کچھ ظالم الوؤں نے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ جب رات گہری ہو جاتی تو وہ الو مختلف پرندوں کے گھر جاتے، انہیں مارا کرتے اور ان سے ان کا جمع کیا ہوا دانہ چھین لیا کرتے۔ اب وہ تمام پرندے بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ نہ جانے ہمارے جنگل کو کس کی نظر لگ گئی، کتنی خوشیاں تھیں ہمارے جنگل میں۔ تمام پکشی بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ صبح سے شام تک ہم دانہ ڈھونڈتے اور شام کو تھک ہار کر واپس لوٹتے، اور جب ہمارے پاس کبھی کوئی فارغ وقت ہوتا تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنی خوشیاں بانٹتے۔ لیکن نہ جانے یہ ظالم الو کہاں سے آ گئے ہیں ہماری زندگی میں۔ آئے دن کسی نہ کسی پرندے کے گھر حملہ کر دیتے ہیں، انہیں مار دیتے ہیں اور ان سے ان کا جمع کیا ہوا دانہ چھین لیتے ہیں۔ ہاں سویٹی آپی، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یہ تو بہت برا ہو رہا ہے ہمارے جنگل میں، ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تمام پکشیوں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ جنگل چھوڑ دینا چاہیے اور کسی اور جنگل میں چلے جانا چاہیے۔ ہم وہاں پر اپنے نئے گھونسلے بنائیں گے اور نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں گے، کسی ایسے جنگل میں جہاں پر ہمیں کوئی خوف نہ ہو اور نہ ہی کوئی ہمارے اوپر حملہ کر سکے۔ نہیں نہیں کبوتر میاں، ایسے کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ گھونسلے بنانا کوئی آسان کام ہے کیا؟ ہم اپنے گھونسلوں کو کیوں چھوڑ دیں؟ ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ جب تک ہم کسی مصیبت کے آگے آگے بھاگتے رہتے ہیں تو اس سے ہماری جان نہیں چھوٹتی، ہمیں ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے ہوتا ہے۔ ہاں کوے بھیا، آپ کی بات تو بہت اچھی ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے ہمیں کس طرح مقابلہ کرنا چاہیے ان الوؤں کا؟ چڑیا آپی، آپ پریشان نہ ہوں، ساتھ والے جنگل میں میرے ماما جی رہتے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے، وہ ہماری مدد ضرور کر دیں گے۔ ٹھیک ہے کوے بھیا، پھر آج دوپہر کو ہی تمام پکشی طے کردہ جگہ پر پہنچ جائیں گے اور پھر ہم اپنا سفر دوسرے جنگل کے لیے شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے چڑیا آپی۔ اور پھر تمام پرندے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اور پھر دوپہر کو کالو کوا، سویٹی چڑیا اور کبوتر دوسرے جنگل چلے جاتے ہیں۔ سلام ماما جی، کیا حال ہے آپ کا؟ آؤ آؤ کالو کوے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے گزر رہی ہے تمہاری زندگی؟ میں نے سنا ہے کہ تمہارے جنگل کے پکشی بہت اچھے سے رہ رہے ہیں، کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی آپس میں اور نہ ہی کوئی جھگڑا۔ جی جی ماما جی، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، ہمارے جنگل میں بہت اچھے سے گزر رہی تھی ہماری زندگی، لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ ہمارے جنگل میں کچھ ظالم الوؤں نے حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جیسے ہی رات گہری ہو جاتی ہے تو وہ مختلف پرندوں کے گھر آتے ہیں، انہیں مارتے ہیں اور ان سے جمع کیا ہوا دانہ چھین لیتے ہیں۔ اور اس طرح اب ہمارے جنگل میں ایک خوف کی فضا پھیل گئی ہے، تمام پکشی بہت ڈرے ہوئے ہیں، بہت پریشان ہیں، اور سب پکشی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگل چھوڑنا چاہتے ہیں۔
किसी दूसरे जंगल में जाकर नए घोंसले बनाएंगे। तो मैंने सोचा कि हम अपने मामा जी के पास जाते हैं और उनसे कोई मशवरा लेते हैं कि हम इस तरह कैसे छोड़ दें अपने घोंसलों को। नए घोंसले बनाना कोई आसान काम है क्या? हाँ हाँ कालू कौवे, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम मेरे पास चले आए। मुसीबत के सामने जितनी आंखें बंद करो, वो और ज्यादा बड़ी होकर आपके ऊपर टूट पड़ती है। जब तक हम किसी मुसीबत का डटकर मुकाबला नहीं करते, हमारा पीछा उससे नहीं छूटता। तुम सब ऐसा करो कि मिलकर उन उल्लुओं का मुकाबला करो। वो उल्लू एक आध परिंदे को तो हरा सकते हैं, लेकिन जब तुम सब परिंदे मिलकर उनका मुकाबला करोगे तो वो तुम सबको नहीं हरा पाएंगे और तुमसे डरकर भाग जाएंगे। अरे वाह, बड़े लोगों की बड़ी बातें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना दे दिया। अगर आप न होते तो शायद हम तो अपने घर छोड़कर बहुत बड़ा नुकसान कर लेते अपना। और अगर हम दूसरे जंगल में भी जाते तो वहाँ पर भी तो हमें कोई ना कोई तंग कर ही सकता था ना। आपका बहुत एहसान है हम पर। नहीं नहीं बच्चों, आप हमारे बच्चे हैं और बड़ों का फर्ज होता है अपने बच्चों की मदद करना। और फिर तमाम परिंदे वहाँ से चले जाते हैं। क्या ख्याल है कौवे भैया, फिर रात को कौन कौन पहरा देगा? चिड़िया आपी, अगर आप बुरा ना माने तो कौवी और मैं सारा दिन सोते हैं और रात को हमें नींद नहीं आती। आप सब पक्षी दाना ढूंढने जाते हैं, आप बदले में हमें दाना दे दीजिएगा और जो भी चीज़ लाइए हमारे लिए भी साथ ले आइएगा। हम आपके साथ साथ जंगल के बाकी तमाम पक्षियों की भी हिफाजत करेंगे और जो भी उल्लू या कोई भी जालिम परिंदा रात को हमारे जंगल पर हमला करने लगेगा तो हम शोर मचा देंगे और तमाम पक्षी एक जगह पर इकट्ठे होकर उन पर हमला करेंगे। इस तरह एक नहीं तो 2 दिन में हमारी उनसे जान छूट ही जाएगी। ठीक है कौवे भैया, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। हाँ हाँ कालू कौवे, ये तो तुम्हारे लिए भी बड़ा नफा बख्श अमल है, क्योंकि तुम और कौवी तो पूरा दिन और रात सोकर गुजारते हो। इस तरह तुम रात को जागते रहोगे और दिन भर सोओगे और दाना तो तुम्हें मुफ्त का ही मिल जाएगा। कालू कौवा ये सब सुनकर मन ही मन में बहुत खुश हो जाता है और वो ये बहुत अच्छे से जानता था कौवी ये बात बहुत अच्छे से मान जाएगी और वो बहुत खुश हो जाएगी ये सब सुनकर के उन्हें मुफ्त का दाना मिलेगा। वो कालू कौवा जल्द से जाकर कौवी को सारी बात बता देता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अरे वाह कालू कौवे, ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया। लेकिन कालू कौवे, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाया करूंगी रात को। मेरा अकेले में दिल नहीं लगता और वैसे भी मैं अकेले बैठकर क्या करूंगी यहाँ पर, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाया करूंगी। ठीक है कौवी, लेकिन ज्यादा मेरा सर मत खाना वहाँ पर। हाँ हाँ ठीक है कालू कौवे, तुम में भी कुछ ज्यादा ही नखरे आ गए हैं। और फिर कालू कौवा और कौवी जंगल की बाहर वाली साइड पर पहाड़ों के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और पूरी रात पूरे जंगल की हिफाजत करते हैं। जब रात गहरी हो जाती है तो उन्हें दूर से कुछ उल्लू आते हुए दिखाई देते हैं। कालू कौवे, वो देखो कुछ उल्लू आ रहे हैं, चलो जल्दी से, हमें बताना होगा तमाम पक्षियों को। और फिर कालू कौवा भागकर जाता है और जंगल में एक ऊंचे से दरख्त पर बैठकर शोर मचाने लगता है। पक्षियों, दुश्मन आ गया पक्षियों। तमाम पक्षी अपने अपने घोंसलों से निकलकर जंगल के बाहर वाली साइड पर पहाड़ों पर जमा हो जाते हैं और वो जालिम उल्लू तमाम पक्षियों को इकट्ठा देखकर बहुत डर जाते हैं और फौरन से वापस भाग जाते हैं। तोते भैया, आज बहुत अरसे बाद मुझे सुकून की नींद आई। आपको तो पता है ना कि कुछ अरसे से कितनी खौफ की फिजा फैली हुई थी पूरे जंगल में। हाँ चिड़िया आपी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। भला हो कालू कौवे और कौवी का, जिन्होंने हमारी हिफाजत की और जब उल्लू आए तो हमें बता दिया। ये बिल्कुल ठीक कहा है कौवे के मामा ने। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। आज फिर कालू कौवा और कौवी तमाम पक्षियों की हिफाजत के लिए जंगल की बाहर वाली साइड पर पहाड़ों पर बैठ जाते हैं। कालू कौवे, आज मेरे पास एक प्लान है।
क्या मतलब कौवी? तुम चलो मेरे साथ कालू, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि वो उल्लू इस साइड से ही आते हैं और इस दरख्त पर बैठते हैं। हम उसके साथ वाले दरख्त पर बैठ जाते हैं और जब उल्लू आएंगे तो हम उन्हें ये जाहिर नहीं होने देंगे कि हमने उन्हें देख लिया है। और वो ऐसा ही करते हैं। कालू कौवा और कौवी जाकर पहाड़ों की दूसरी साइड पर दो दरख्त होते हैं, एक दरख्त पर बैठ जाते हैं और उनके साथ वाले दरख्त पर उल्लू आकर बैठ जाते हैं और कौवी ऊंचा ऊंचा बोलने लगती है, कालू कौवे, आज तो वो जालिम उल्लू मुझसे बच नहीं पाएंगे। तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितनी खूनखार हूँ, मैं तो उनका खून ही पी जाऊंगी। और तुम क्या कह रहे थे कि जंगल के तमाम पक्षी उन पर हमला करने के लिए तैयार हैं ना? हाँ हाँ कौवी, बिल्कुल ऐसा ही है। तमाम पक्षियों ने अपने हथियार तैयार कर लिए हैं। कालू कौवे और कौवी की ये बात सुनकर वो उल्लू बहुत डर जाते हैं और घबराकर फौरन से वहां से भाग जाते हैं। और ये सब देखकर कालू कौवा और कौवी बहुत हंसते हैं। चलो भाई कालू, अब मुझे लगता है कि उन उल्लुओं का तो काम हुआ तमाम। अब वो कभी जिंदगी भर हमारे जंगल की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। हा 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 हा। और फिर कालू कौवा और कौवी अपने घर की तरफ लौट जाते हैं और अगली सुबह तमाम पक्षियों को रात का वाकया सुना देते हैं। तमाम पक्षी बहुत खुश होते हैं और वो फिर से अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारने लगते हैं और अपने अपने काम पर लौट जाते हैं।